diri na hira mag-encroach hiton nga area. Ngayon mahangyo unta ako aton mga kapitan, aton mga barangay officials nga istriktuhan naton. Pag makakita ka mo nga may nagtutukod pala yung balay, sawayon na good niyo. Kay hira lagi hapon ito't madidistroso, and at the same time, hika mo liwat it mamumblema, kay kamo manit amon papabuligon pagpaiwas sa era. Di ba? So, mamamalik ini haaton nga sakit na ulo. Oo. So, hayan na, an aton, more or less, may ini nga team namon, Himana Vergi, Engineer Helvano, hiyaan nakatoka, province nga level, parahan pag-assess ngadtuhan mga balay. Kay may kita 4 category, first, and may kita light materials, may kita semi-concrete, one story, ngahin 2 story. Oo, so may sugad kita hini nga category. Then may ada kita igahatag base han assessment han aton tao, pero diri la kita eksplikaran la naton maupay nga diri la kita malaom nga dadako good nga parihas han ira gud ginhunahunaan nga igahatag ha ira. Kay ini kun susumatutalon gud inihan gobyerno, waray gud ni piso nga makakarawat ini nga aton mga tao. Pero hikami didi maniniguro na la kami nga may ada gihapon hira mga karawat ngan an ako na lahiton para makarecover gihapon. Kay syempre ang mga balay nakatukod hira, tatalinguhaon ko nga an aton kanandole hantupad nga funding ipa-priority liwat naton nga may ada hira tupad nga makakarawat on top han aton igharatag nga bulig nga tuhan hira pagbalihin han hira balay. Okay? So ini naman more or less aada ha an category 1 an light materials more or less 10,000 pesos. And category B, semi-concrete 50,000. And category C, which is 1 story nga concrete 80,000. And category D, which is 2 story nga concrete 100,000. Oo. So, asya iton an aton more or less, pero iga-assess ta anay dito kay bangin may mas dako tas adiliwat super guti liwat, medyo babawas-bawasan naton. Kaya mapabulig ako nga dahan aton mga kapitan, mga barangay officials para hini. Now, pwede ba naton ibutangan mga barangays per munisipyo or city? Ini yan na, an amon ini gimpatawag yan na, kamo an aada na ang pundo nga kinahanglan na gud naton ariglaron ang road right of way.